welcome to my channel Maria's Habits with me Maria. Kali ini saya mau tunjukkan beberapa pose yoga yang bisa dilakukan setiap hari di rumah, yang bisa maintain agar kulit kita tetap awet muda, glowing, and radiant. Stay with me until the end of this video, and if you like it, click the subscribe button, the notification bell, share, and like. Yang perlu kalian siapkan untuk latihan ini adalah yoga mat and yourself. Silahkan dipersiapkan, and I'll be right here with you.
Lakukan.